Bangladesh Jinabad, Bangladesh Papa Jinabad, Bangladesh Jinabad, Siswa Papa Jinabad, Dalam Mata Ki, Dalam Mata Ki, Dalam Mata Ki, BJP, BJP, Bangde, Bangde, Dalam Mata Ki. 56 ফ্যামিলি 206 ভোটার ত্রিপুরা মতো ছেড়ে এখানে জয়েনিং করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টি। হঠাৎ করে মাতা দল ছেড়ে বিজেপি দল বিদ্যার অর্থ হঠাৎ করে নয়, চিন্তা ভাবনা করেই সব কিছু বিচার বিবেচনা করে আজকে ত্রিপুরা মতো ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে জয়েনিং করেছে। আমি তো আগেই জয়েনিং করেছি। আজকে আমাদের সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট বিশ্বজিৎ বাবু আছেন এবং পরিমল বাবু এবং আরও অনেকে আছে যে ব্লক মেয়রের নেতৃত্ব এবং ডিস্ট্রিক্টের নেতৃত্ব, তাদের নেতৃত্বে আজকে জয়েনিং প্রোগ্রাম হয়েছে। ধন্যবাদ। নিভাবেন সামুখাইও আবু কত খানিভাবে সামুখাইয়া নিভাবেন আবু আইকা কাহানকে ভারতীয় জনতা পার্টিও জয়েন ওর প্রায় দङ যে ডিস্ট্রিক্টনি লিডার তাই ব্লকনি লিডার যেমন ডিস্ট্রিক্টনি লিডার বিশ্বজিৎ দেববর্মা, ব্লক সেক্রেটারি বিষ্ণু দেববর্মা, গাঙ্গাঙ্কাই প্রদীপ দেববর্মা, গাঙ্গাঙ্কাই YTF ভাইস প্রেসিডেন্ট, গাঙ্গাঙ্কাই যিনি তামনাই ডিস্ট্রিক্টনি কেশিয়ার পরিমল দেববর্মা বরফ তিনি ওর ভারতীয় জনতা পার্টি आगे तिबार मथानी डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट ताई इलेक्शन एजेंट तुमानी ता तिबार मथानी ताबु आंगो बर्तमान ताब फाइके तिनी आं बीजेपी वो आनी लोगी वो 54 परिवार ताई भोटार का 206 परिवार 206 भोटार तुमिनाय आंगो तिनी बीजेपी वो जॉइन लाइक आव जों तो खानावो जे बुकुय खानखौनै टेक्निकल तो खानजां गैया आं कुले फार्स्ट टाइम तिब्रा मथावो एकदम हादफन हामजै माने किन्तु और फाइनो बासिया अनकुल हादफ हादे और बहुत बासि हादफ आं माने बेलाय दुखु नाङै तिनि हिसाब जरावो आंगर बादुं खा आन लोगो दुइनाय और डिसिजन जइन खाय आनरो अटाबु 206 भोटार 56 family 206 आगे नों जे टिपा मथाव दंबानि बो बाहाय सामरन मखनिया तिने बीजेपी ओ बानारम फाइना का बेलाय नांगुन प्रश्न और खाना আসলে ধর্মে ही अगर प्यारा दुश्मन को की जरूरत नहीं ठीक है अगर तब नुखासे मरो दं कासे बुलाय लेखा दं कासे बुलाय क्या आकाशा पेसनि मिसिं हम सकासे मनेका सुस्थ बिमांसा थाइदि एरें माजालैना गरनो होयनता थाइदि जिनि एमडीसी एमएलए नां सकासे नन मिसिं दै मनेका सुस्थ बिमांसा थाइदि इतावन पेसनि खामानि 2 मास कायथांगा आबन करे कोन सलिउशन तिनि दिन दाहारे खुले आम बीच जुराइबर एक ही संगठन लोग एक दूसरे को मारते हैं इसमें कोई इंसाफ नहीं दुख होता है हमें वाकई धर्मधनी डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट ताई इलेक्शन एजेंट सदस्य आं नाम एसएनि आरो लाउड मानसका सिनियरनि सिसलिं मंडल प्रेसिडेंट जिनि डिस्ट्रिक्टनि तिन कामरान दं जिनि एसि चेयरमैन जिनि जनरल सेक्रेटारि बीजेपी फाइमानि या क्लब ताम खामद्राय रंगारि सामखानि खामुसुंखे जिकुनु पार्टी थांनो तिनि तो खामद्राय मुसुखै श्री जज्बा होना चाहिए उसका द्वार गुजरने का अपने समुदाय के लिए कुछ करने का अगर दिल में चाहत हो कोई भी काम मुश्किल नहीं।